तो ऐसे कि तुम्हारा दोनों ने मेंबर लाग बुला लें तो तुम्हें अभी तक मेंबर टेम्बर नहीं हमें हाथ बाजार कर बुलाओ दी फोन करो ठीक है तो हाँ हेलो हाँ हमें बोल हमें हाँ हाँ ये झमेला होनी उस पास जाए होचन ना कि अच्छा 10 मिनट अच्छा ठीक है 10 मिनट लगे मेंबर फोन करना हेलो मेंबर साहब ओ उमा मिनट फोन लगा दिल तो तुम असो ना होती जल्दी अचन की हाँ सो सो बड़ा बड़ा चलो लेन हाँ चलो अच्छे थोड़ा थोड़ा सब लोग कागज पाती हाँ कोटले लोग हाँ मेंबर टा होता की मेंबर टा अच्छा तो उसका को ध्यान हाँ अच्छा मेंबर टा चलो ना तुम्हारा जोगाना तो नहीं बात लें पहले हाँ जो कहाँ है हमारा उस पर कौन था तुम्हारा बढ़ा मेंबर साहब कोई ऐसा नहीं तुम्हारा चेहरा क्या ले रहा है तुम्हारा जगह मत बनाए मेंबर साहब तुम्हारा चलो हो गया अच्छा बसो मामला की दे मामला एक बार जमीन झगड़ा चल जाए मेंबर साहब जमीन झगड़ा चल जाए हाँ कौन जगह हाली की बोलते हैं व्यवस्था तुम्हें बोला दिया मेंबर साहब या तो तुम्हें लोग ढाई पासन यहाँ गेल दीपत कदल पारबा तो तीरे कदल पारबा गेलो तो ती कदल पार माटी खान चोहाने माटी उठे आइला चोरा या आइला पूरा फ्लेट ले आ तुमक तो मालूम था एरकम जाना मा मा को ওটা তো আমাকে ইনসাফটা বডিলে ভালো দেখো আইলা অবস্থা কি কইছে তুমি দাঁড়া বুঝো কি কইছে এটা দেখো আইলা মারছে নি আইলা পেলাপেলি করি কেমন পেলাপেলি বুঝা আছে তোমার আলী নাই কে আলী কাটে ফিকে দিছে আলী কাটে ফিকে দিছে আইলা সোজা আছে না ছোট ভাই নাই গো ছোট ভাই নাই না তোমার ভালো কথা বলছো আমরা দিনকে ফোন কইলে আমরা দেখা না ওটা আলীটা ওটা আমরা দেখা দাও ও দিনকে পাই লাগিছে তো রোববার দিবার সিজন না আচ্ছা আইলা তোমার আমরা আইলা ব্যবস্থা করো কোনটা আইলা বটে দোষীটা ওইটা করো দোষীটা রেডি আইলা দাব আছেন হ্যাঁ আইলা দাব আছে আইলা আমার শক্ত ছিল এটা আমার বেকা বেগি হয়েছে বুঝা আছেন না নে পুরো পেলাপেলি করে দিয়েছে এটা না মানি পেলি ফের এটা আনি পেলা না মই পূজা দিমা গৃহস্থা কত না আমরা তো অল্প পেলাপেলি কইছ না তোমার এটা খান দেখা এটা আন পেলেনি ওলা আলী পেলাপেলি যা হইছে ती बोलायची मेंबर टाक मत ओमिंडा बोलायछु आ मेंबर टा ओमिंडा की जेटा फासला को बेटा माननो तो हां मानबा ते राजी को फासला हो जा हम फासला करो आता मेंबर साहब देखो इडे आइलडा मार सीधा कर दो बुझा आसन ना नहीं सीधा कर दो कुना माने दोनों मिला दे मत दोनों मिला दे सीधा से आइलडा सीधा कर दो बुझा आसन ना नहीं बेगा टा रोग बुझा आसन ना नहीं इने सीधा कर दो ठीक छे তাহলে হিয়াবে ফাসলাটা মার ফাসলাটা হিয়াবে सीधा कर दिले হবে না ভাই ফাসলাটা তোমার একদম হবে ওকে ওকে একদম আর তোমার কাগজটা ঠিক কইছেন তুমি না কাগজটা আমার সব ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ফের মেম্বারটা বুঝা পারলা না তোমার হ্যাঁ বুঝা পানো ঝাড়া নিবে তাহলে আর তাহলে টাকা নিবে বুঝা ঝাড়া নিবে তো আমরা আজকে বন্ধ করে দাও আমি ঝাড়া নিবে না আমরা দুই তিনটা কোনো কোবা চা আজি এটা ভেলা লোক সবাই গৃহস্থী করতে কিন্তু আমি এটা কাটা কোবা চা আজি তো তোমার কদলতে পারছেন খোটা মাটি ওটা আইলা চাও আলী কেন ফেলবেন আমরা এটা চা আলী পেলাপেলি না করেন आज झगड़ा महामारी होल तुमको तो मालूम छोटे मेरा तो महामारी लागल हमारा आनी होले लोक होले खूब महामारी होले तो যাই হোক ঝগড়াতে বাঁচা গেল महामारी বাঁচা গেল তো ঠিক আছে আমি পেলাপেলি না করেন বিবাদ হলো ঝগড়া का লাভ নাই ঠিক আছে तो चलो मेंबर साहब तो चलो चाय खा लो जो हाथ खा दे ना चाय नहीं खामा फिर देरी है बुझा सुन नहीं हां तो ठीक है चलो डालो फिर हां चलो चलो बंद कर